I evo nešto što u životu nisam vidio, niti sam mislio da ću ikad vidjeti. Mašina za doziranje otrova za miševe. Evo ga drugi deo ovog mog izvještaja sa poljoprivrednog sajma u Budimpešti, Agro Maš Expo 2025, i u ovom delu ću pre svega pričati o samoj obradi zemljišta i pokazivat ću mehanizaciju za samu obradu zemljišta. Bilo je tu nekoliko štandova sa svim mašinama i evo upravo pokazujem jedan od tih štandova. Nažalost, sve su ovo neke ogromne mašine za neke ogromne traktore, tako da i neke kombinovane mašine koje mogu više stvari da rade, ali ajde, u svakom slučaju zanimljivo je vidjeti neke, kao što sam već par puta napomenuo, trendove. Evo malo pre ste vidjeli kratku tanjiraču, evo jedan setvospremač sa prstenastim valjkom na kraju, i za sve ovdje potrebno minimum 100-120 konja pa naviše, evo ga od 90 do 120 konja pa naviše za setvospremač, onda možete misliti za nešto zbiljnije šta treba. I neki moj utisak je bio da svašta smišljaju proizvođači mehanizacije, kako da nešto bude bolje obrada, jedino što ne misle na ono što bi bilo najbitnije, i to važi i za velike proizvođače, kako uštedeti na samoj mehanizaciji. Naravno, to im ne ide u prilog. Znači, zna se već da sve manje i manje zarade ima u poljoprivredi na velikim nivoima i na malim nivoima, tako da svugdje bi trebalo ići neki trend štednje, međutim, naravno, proizvođači mehanizacije samo pričaju kako sa nekom mašinom može nešto brže i bolje da se odradi, ali da mašina bude jeftinija, to nema šanse. Tako da evo, vidite ovaj Gruber 1450 konja kilograma i traktor minimum 130 konja do 180 konja, onda možete da vidite. Gruberi su sve veći i veći i već jedva može da se razlikuje od podrivača, ali ajde, kad se bolje pogleda, onda može još koliko toliko da se vidi razlika. I onda evo tu su, kako se zove, špartači, naravno, evo vidite kako je to sve komplikovano, milion ležaja unutra, milion svega i svačega, to kad krene da se kvari, a sigurno će krenuti da se kvari pošto su ovo sve mašine za velike površine, ali onda naravno više se koristi i doći do nekog kvara. Možete misliti kad ovako milion delova, milion kako se zove ležaja ima, onda svakako može doći do raznih kvarova. Ali ok, ovaj Metawolf štand je meni bio zanimljiv zato što ja imam Metawolf tanjiraču, ali ja imam V28 tanjiraču, ovo je neka i ne znam koliko tanjira, ovo ima ogroman broj, možda evo vidimo na tabli, nećemo, daleko je tabla. Ali u svakom slučaju vidite malo prije na snimku kakav traktor vuče ovu tanjiraču. Znači, totalno su zaboravili, ok, našao sam jedno, dve stvari koje bi mogu ja da zakačim za moj traktor, to ću vam kasnije pokazati, ali to svakako nije ovo. Ima tu i još nekih mašina i za voćarstvo i za vinogradarstvo. To nisam nešto se fokusirao na te mašine, na primjer ovo sljedeće što će pokazivati. Tako da bilo je svega i svačega, ali nažalost kažem za nas male proizvođače skoro pa ništa.
I evo ga jedan podrivač. Evo čisto da vidite koje su to ludačke dimenzije i ludačke mogućnosti. Znači širina je 3 metra, znači radni zahvat je 3 metra, dubina je do 60 cm, noževi ulaze u zemlju. Brzina rada je od 6 do 10 km na čas. Znači, meni je to brže nego što ja idem setvospremačem, malte ne, skoro. Težina je 1850 kg, a potrebno je minimum 118 konja. I onda jedna obrada koja je možda manje poznata nekim od vas. Evo, malo smo se izblamirali, mislili smo da je ovo špartač za međurednu obradu, međurednu kultivaciju, međutim ovo nije špartač, nego je ovo mašina za strip till obradu. Šta je strip till? Pa znači u trakama, strip je traka, znači u trakama obrađivati zemlju, znači samo se povlače linije od nekih 40-50 cm, znači ne obrađuje se cijela površina, nego samo takve trake i u te trake treba poslije posijati. I naravno i ovdje, evo, ne znam koliko vidite, izbacuje tečno đubrivo i odmah ih obrađuje ili granulisano đubrivo. Evo vidite tu na snimku kako to izgleda. Isto milion delova, tanjira, ležaja, ne znam ti ja šta sve ovdje ima i minimum osmoreda mašina, tako da možete misliti kad ovo krene da pravi probleme, a sigurno kreće da pravi probleme, krenut će kad tad da pravi problem, pošto se ovo kažem, za velike površine i za veoma intenzivno korišćenje. A u svakom slučaju, teo sam da kažem šta je bitno, znači obrađuje se samo ono što se mora, znači izbjegava se to nepotrebno prevrtanje zemlje kojim bi se eventualno isušila zemlja, znači što više da se sačuva vlaga, to je cilj celog ovog sajma. Na celom sajmu su to pokazivali, objašnjavali kako obrađivati zemlju da bi se što manje isušila zemlja, da bi se što manje vlage izvlačilo, tako da plugove ja uopšte nisam ni vidio. Moj kolega je vidio jedan neki obrtač, ja ni to nisam vidio, znači nema. Ovdje su totalno izbacili plugove iz fokusa, iz razgovora, znači nismo ni htjeli da pitamo da li neko ima tu plugove da pokaže, da ponudi neke, tako da to je to. Znači to vam je, znači strip till, imate min till, no till, ovo je strip till, znači samo u trakama se obrađuje zemlja i posle te trake treba posejati kukuruz, suncožit ili šta već. I naravno sve to navigacijom ide, sve to ogromnim traktorima i tako to. Evo još malo grubere da pokazujem, pošto grubere izgleda bilo najviše. Ovdje ćete vidjeti sam rad na jednom snimku. Kao što vidite, jedino po klirencu može da se zaključi da je ovo gruber, mada po meni moglo bi ovo da prođe i kao podrivač. I evo, tu je snimak, znači opet cilj je da se što manje izvlači vlaga, da se smanji erozija, da se izbjegne prevrtanje zemlje. Znači, kao cilj je da se obradi zemlja, ali da se ne prevrće ispod, da se ne prevrće gore. I evo vidite šta to ostavlja za sobom, znači cirkus, ali po tim novim pristupima i treba žetvenim staci da ostanu napolje, da čuvaju temperaturu zemlje i isparavanje. Diskutabilno je to, mislim, ja se s tim ne slažem, apsolutno, ali ok, takva im je filozofija onda. Mada treba da obratiti pažnju, ipak, znači, nisu ovo neki naivni ljudi, ipak je to sve zapad, jedino što mi se ne dopada, kažem, da na svakom ćošku gledaju da izvuku zadnji dinar ili zadnji euro iz džepa, znači, jako su skupe sve ove mašine, znači, ja ne znam, u biznisu gdje je već tako mala razlika, tako mala korist, gdje tu da se ulaže ovoliko para, ne znam, ali ok. Evo, 100 do 200 konjskih snaga, gruber,
100 do 200 konjskih snaga traktor treba. Koliko je vjerovatno zavisno od zemljišta. Vidite kako je mali, 2 i nešto metra. Tako da ovi tanjiri, ne znam šta urade, skoro ništa. I prstenasti valjak na kraju. I evo ga. Našao sam i ja nešto za mene. Evo ga ovaj, ja mislim da je ovo poljski po imenu. Neki Gruber, 2,1 metar radne širine. I ovo vam je, evo, pogledajte, ovo je Gruber za traktor od 80 konjskih snaga. Ne znam kako bi se moj traktor ponašao s ovim, pošto tu gdje je tvrdja zemlja, moguće da bi se ova radna tela zabila ko u beton, tako da i vjerovatno kad je suvo, tek onda ne može. Vjerovatno treba gađati s ovim vlažnu zemlju, mekšu zemlju, kako da kažem, ali onda ima tu nekih drugih problema, lepi se, svašta se dešava. Ali u svakom slučaju da kažem, evo, bio sam na sajmu u Budimpešti, našao sam nešto što bi ja mogao da kupim i da koristim kad su u pitanju neki kapaciteti. Evo ga, prelazimo malo i na prskalice. Evo jedna prskalica od 3000 evra, nešto sitno preko 3000 evra, badili prskalica od 1000 litara. Evo, ajde kažem, ovo je nešto, kako da kažem, bliže, malo bliže našem svetu, ali i ovo je 3000 evra za prskalicu, nije mala stvar, ali ok, nije ni tako strašno. Prskalica od 600 litara su već preko 2000 evra, ovo je 1000 litara, 3000 i nešto evra, tako da triplex dizne, 10 ili 12 metara krila i onda idemo u nebesa, dalje sa prskalicama. Evo, neću da niti pričam, gledajte slike kako su ove velike prskalice.
I evo ga jedan robot, ali nije za ratarstvo, nego za vinogradarstvo. Tu u Mađarskoj, tamo od Budimpešte pa prema severu je baš vinogradarstvo razvijeno. Tamo baš ima dosta i vinarija i ljudi koji se bave grožđem pre svega, tako da verovatno za njih je ovo najzanimljivije. Ovo je nešto za međurednu obradu, kao neka špartanje ili nema tako nešto između redova. Sad ćete vidjeti na snimku, tako da ovo čisto neku zanimljivost da pokažem da i ovo postoji. Evo ga, ovako to izgleda. Pa ne znam koliko košta, ali moguće da je manje bolno platiti radnike da ovo urade nego jedan robot. I evo onda još i da pokažem ovo je neki pick-up sa nekom mašinom za uzorkovanje zemljišta. Evo, vade se uzorci sa 30 cm, sa 30 do 60 i od 60 do 90 cm dubine zemlje. Tako da evo, čisto da vidite kakav pristup treba imati što se tiče same analize zemljišta. I evo nešto što u životu nisam vidio, niti sam mislio da ću ikad vidjeti. Mašina za doziranje otrova za miševe. Znači ne morate s ovim ne morate onako kao što sam se ja zezao da bacaju rupu pa trpaj, da srne ne pojedu otrov, nego evo odmah. Dozira tu, evo ga tu dozator. Ovdje se dozira, upada u cev, pa dole. I odmah istabije zemlju. Vama zanimljivo. I evo mogli ste da vidite da što se tiče mehanizacije nije to definitivno za nas, pre svega na kapacitet, na veličinu mehanizacije. To je sve za neke firme ili za neke velike poljoprivrednike, ali velike, baš više stotina pa i hiljada hektara. Međutim, definitivno treba da obratimo pažnju šta rade ovi veliki. Nije ovo ništa slučajno da, evo vidjeli ste, nema pluga nigde, možda smo vidjeli na 1, 2, 3 mjesta, ali ja to nisam snimio pošto nisam stigao, ali inače plug je ja ne znam da sam pitao gdje mogu da nađem plugove, verovatno bi me gledali ko je ovaj ludak. Tako da treba da obratimo pažnju zašto oni rade ovako, pre svega zbog sve manje i manje vlage u zemljištu, ovako globalno, ne samo u nekom delu sezone, nego globalno, i kako idu godine sve gore i gore. Tako da mislim da je naš zadatak pre svega da smislimo kako da ovakve stvari koje ovi veliki sad rade s ovim ogromnim mašinama, ogromnom mehanizacijom, kako bi mi to mogli nekako u svom domenu, u svojoj režiji to da odradimo, sa kakvom to mehanizacijom i sa kakvim to zahvatima. Tako da to je bilo naravoučenije ovog videa i ovog sajma, barem za mene, a nadam se da ste i vi vidjeli nešto korisno i zanimljivo, tako da idemo mi dalje, ono naše. Pozdrav!